बंधु माने एही श्री गुंडीचा अर्थात रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउछि एही 5 गोटी राशि मानकर भाग्य एमानंकु मिलिबाकु जाउछि प्रभु जगन्नाथ एवं मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा। तो बंधु माने प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय राशि परिवर्तन करिथांती एवं 7 जुलाई अर्थात रथयात्रा ठारू मध्य किछि ग्रह माने राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती जहार प्रभाव राशि चक्र रे थिबा समस्त 12टी राशि उपरे पड़िबो। तो जुलाई 7 टारे भोर 4:39 समय शुक्र कर्कट राशि को चलन करबाको थिबा बेले जुलाई 12 सकाळ 7:12 रे मंगल सेही राशि को चलन करिवे। ग्रह मानकर राजकुमार बुध मध्य मासर तृतीय सप्ताह रे सिंह राशि को चलन करिवे। सेहीपरि जुलाई 16 रे सूर्यदेव मध्य राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। गोटिए मासरे एही 4 ग्रहंकर राशि परिवर्तन किछि राशिर व्यक्ति को शुभ फल देबाको थिबा बेले आउ किछि राशिर व्यक्ति अड़ुआ परिस्थिति मध्य सृष्टि करिवो। तेबे बंधु माने आजिर आमर विषय वस्तु हेउछि केउ राशि मानंकु एहा शुभ फल प्रदान करिवो। तेबे 12टी राशि मानंको मध्यरु 5टी राशि मानंकु एही ग्रह मानंकर राशि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करिवो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि माने किए जो मानकर भाग्य एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउछि। तो बंधु माने एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउछि एही 5 गोटी राशिंकर भाग्य प्रभु जगन्नाथ एवं मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबाकु जाउछि। एमानंकु प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारो आपण मानंकु सठिक समय धन लाभ हेबो। आपण सब ऋण करजरो मुक्त हेबाकु जाउछंती। आपणकर सब कष्टर अंत घटिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। खुशीर दिन फेरिबाकु जाउछि। मां लक्ष्मी कृपारु आपणकर जदि विवाह होई नाही तेबे अति शीघ्र विवाह मध्य होई जिवो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे जे क्षतिर सामना आपणको करिबाकु पडुथिला सेथिरे उन्नतिर बाट खोली जिवो जहा द्वारा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई पारिबे। मन पसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग खोली जाउछि। आपणको मध्यरे आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको लोक माने पसंद करबाको आरंभ करिवे एवं सम्मान देबाको लागिवे। आपणको द्वारा करा जायथिबा प्रत्येकटी कार्य प्रशंसार योग्य हेबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे प्रशंसित हेबे एवं प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्ति हेबो। मां लक्ष्मी कृपारु आपणको अजणा स्रोतरु धन लाभ मध्य हेबो। परिवार तरफरु आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबो। आपण मानकर दूर यात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। एहा छडा कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी मामला मध्य आपणकर सपक्ष रे जीवो। तो बंधु माने आसंतु जानिबा सेही 5 कोटी भाग्यशाली राशि केउ माने अटंती। तेबे ता पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि आम राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। तो बंधु माने एही रथयात्रा ठारू मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। विशेष करी आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। कर्म क्षेत्ररु कोनोसी प्रकारर खुशी खबर पाई पारंती। आपणकर पदोन्नतिर जोग रहिछि। जदि आपण व्यवसाय करूछंती तेबे व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति मानक पई समय अत्यंत शुभमय रहिबो। आपण जदि कोनोसी नूतन डील फाइनल करूछंती तेबे सेथिरे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपण एही समय कोनोसी नूतन जिनिस क्रय विक्रय करूछंती किंबा आपणकर कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करबा पई डिसिजन नेउछंती किंबा कोनोसी जगह बड़ इन्वेस्टमेंट करबा पई चाहुछंती तेबे सेथिरे मध्य आपणको भाग्यर साथ मिलिबो एवं जहा आपणको लाभ देबो। एही अवधि मध्यरे आपण अटकी रहितिबा टंका फेरी पाइबे। रोजगारर नूतन उत्स सृष्टि हेबो। पुराना रोगरु मुक्ति मिलिबो। जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित किछि भी समस्या थिला तेबे सेही समस्यार समाधान होई जिवो एवं मध्य मासर शेष आड़कू किछिटा स्वास्थ्य जनित समस्या देखा दे पारे तेबे सही समय आपण निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे। तो बंधु माने
ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏପରିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଭଲ ପାଉଥିବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆପଣ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି ତେବେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ରୋଜଗାରର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁସିର ଦିନ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରର ଫଳାଫଳ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।